हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सेम परी रियल लाइफ। तो बहुत दिन धरी आपण मान पाक वीडियो आसी पार नाला जेहेतु मुझे बाहर कम व्यस्त थी। तो एबे आज जो व्लॉग स्टार्ट हम आपण पाखे जो सेम परी जो नाटा था सब परी भी रे। तो आसतु आज व्लॉग को आरंभ करवा। तो फाइनाली फ्रेंड्स आम परी मोर ए बाहरी गलु बाइक रे रोड ट्रिप। वर्षा उठे वर्षा पागरे ये जो बाइक रे जीवार आपण मैंने देखिपे पूरा पाग पूरा केते सुंदर रही। पूरा वर्षा उठे रही, वर्षा है ना काल रात वर्षा होता पूरा ठंडा ठंडा लगुच। आई टाइम रे बाइक रे ट्रिप करा बहुत ही मजा, बहुत सुंदर लगुच। तो आग को जीवा आम पूरा फांका रास्ता दी साइड पूरा चाष जमी माने यही जगह ही ये सुंदर लगे। तो आगू आसतु आपण मैंने देखिए आम आज कौटी जाऊँ। तो फ्रेंड्स फाइनाली आम आसी पहुँच जाइए। भी देखिपे आपण मैंने मैं भी लोकेशन देख के जानीपे। तो आम आसी पहुँच जाइए दुबलागढ़ी सी बीच। आज आम एठी रॉयल फैमिली इको रिट्रीट रे रहिबा आ दुबलागढ़ी सी बीच रे मजा नवा। ये आपण मैंने देखिपारे बर्तमान आम आसी पहुँच जाइचु। परी आसी पूरा गेटअप नहीं कि पूरा रेडी होगी पूरा दुबलागढ़ी आई लव दुबलागढ़ी पाखे फोटोशूट कर लगी पड़ते। आउ गेटअप भी आज चेंज हो सी आज बहुर पूरा झील हो गले। कौन कह ना सी झील होती पिंधि केमती ड्रेस देखिपे तुलसी गणनाट्य। आसतु आगे जावा समुद्र कूल को जावा बहुत सारा मजा करिया मस्ती करिया। ना ना तुम भल देखा यू आर लुकिंग सो क्यूट। तो फ्रेंड्स बर्तमान आम आसी जो सी बीच कड़ को आपण मैंने देखिपे जो हल्का मेघ भितर सी बीच रो मजाटा केते सुंदर पूरा झाऊ बण रही हल्का हल्का पवन पूरा दौर। तो आपण देखो देखो सी बीच केमी पूरा आप देखिपे सी बीच भी बहुत बढ़िया रही। पाग को आज एत सुंदर पूरा कि पानी आज हाँ आप देखिपे दुबलागढ़ी सी बीच पानी पूरा चांदीपुर भाया भितर पड़े प्राय 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर हाँ भितर को मैंने से दूर को एका कथा। बर्तमान ये जो पाग मस्त अच्छी आटा आप देखिपे एत सुंदर क्लीन सी बीचटा अच्छी पूरा आप देखिपे चारिआडे पूरा सफा आ बुलिया विशेष कर आट्राक्शन आप झाऊ बण ये कपल्स मैंने आसले बहुत सुंदर एंजॉय करेंगे। बहुत किसी कपल्स मैंने बुलूँ आम पछपटे। तो आपण मैंने भी केबे आसतु दुबलागढ़ी सी बीच बुलंतु एंजॉय करंतु। बहुत दूर भी पर्यटन मैंने आसुँच ये देखु ये कौन चिंगुड़ी कि कंकड़ा यहाँ मुझे बैक कैमेरा कर देखुँ देखी तो कौन गोटे समुद्रिक पुक केमती सब बाली गुड़ा कर देखिपे पूरा 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 छोटी पकेले जमी चिता पड़े आप माणवसा गुरुवार जमी पूरा चिता पड़े सेमती पूरा कर पूरा समुद्र बालीटा को बहुत आट्राक्टिव लगुच पूरा बहुत सुंदर भी है पूरा। बर्तमान आम जाऊँ पानी पाक जाऊँ पानी तो ना तथा खाली खाली कादुओ अच्छी हाँ खाली कादुओ अच्छी तो जीवानी आउ थे आपको देखे जिनसा बहुत एट्राक्टिव लगुच। कौन कि संध्या गलानी भल लोकेशन आसु संध्या बेले भी जो यही मेघुआ पागटा मेघुआ पागटा जो सी बीचटा बहुत भल लगुला किंतु सी बीचटा बहुत भल लगुला किंतु वो मेघ जो टे पकेला बेस समय रही पारा ना। आम बर्तमान जावा आमर रिसोर्ट को जोड़ा आम बुक कर इको रिट्रीट आम देखिए पूरा पाखरे ना हाँ पूरा समुद्र बीच पाखे केते सुंदर रिसोर्ट अच्छे आम आपको देखू केते सुंदर रूम रही बढ़िया गाँ एरिया पूरा घर भीतर नेटवर्क आसुनी बाहर ठिया कथा हो ये रास्तार हेतु एमती गछटा पड़ी वर्षा पवन भांगी पड़ी एत सुंदर भी पड़ी मेन जे भाव रास्ता ब्लॉक कर माने सकाळ बेला एक्चुअली
ପ୍ରି ୱେଡିଂ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରି ୱେଡିଂ ତ ହଁ ସିଏ ତ ସିଏ ଏଇଠି ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ରଖିବା ଏଇଠି କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉ ତାପରେ ପୁଣି ଗଲାବେଳକୁ ରିସୋର୍ଟ ବେଳକୁ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସି ବିଚ୍ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ଆମ କଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆମେ ବୁକ୍ କରିଥିଲୁ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ହେଇଛି। ରୟାଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ପୁରା ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେଟ୍ କରାହେଇଛି ପୁରା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ଟାକୁ। ଆଉ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ ବି ରହିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋକେସନ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କଟେଜ୍ରେ ପୁରା ଏସି ରୁମ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଡାଇନିଂ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଏଠି ବସିକି ସ୍ନାକ୍ସ ଚା ଟି କଫିର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ସାଇଟ୍ ଲୋକେସନ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଡେକୋରେସନ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ନେଇଥିବା ରୁମ୍ଟାର କେମିତି କ'ଣ ଲୋକେସନ୍ ରହିଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଟିପଏ ଅଛି, ଚେୟାର ରହିଛି। ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍ର ତ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା ରହିଛି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ଡିନର୍ କରିପାରିବେ, ଲଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରୁମ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ପୁରା ଛୋଟ ରୁମ୍ଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବାକି ଏସି ପୁରା ଛୋଟ ଏସି ପୁରା। ଏଠି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଲାଗିଛି। ପ୍ଲସ୍ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେୟାର ଅଛି, ଟିପଏ ଅଛି। ଏଠି ଛୋଟ ବେସିନ୍ଟେ ବି ଅଛି। ଏଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାତ୍ର 1700ରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୁମ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ପୁରା ଲୋକେସନ୍ ମସ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍ ଥିଲା। ତ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଲଞ୍ଚ ଡିନର୍ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ରହିଛି, କ'ଣ ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ଦୁବଲାଗୁଡ଼ି ରିସର୍ଟର ବୁଲାବୁଲି ଏବେ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏଠି ଆସି ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ପରି ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ବହୁତ କିଛି ବୁଲାବୁଲି ହେଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ତାପରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା। ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ମସ୍ତ ଲୋକେସନ୍, ମସ୍ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ଲୋକେସନ୍ଟା ଦେଖେଇଦେବା ଦିନ ବେଳା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା, କେହି ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବି ମିଳୁଛି ନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ନୁହଁ, ମାନେ ଏଇ ଲୋକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ବହୁତ କିଛି ରିସୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖରା ଆମେ ବହୁତ ହେଲାଣି, ଏଇଠି ଯିବା। ରଖୁଛୁ। ଆସନ୍ତା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ। ଟାଟା।